Selanjutnya surat Al-Insyiqaq. Idzas samaa'u syaqqat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Amma man utiya kitabahu wara Amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila rabbihi ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara dhahri fasawfa yuhasabu hisaba Fasaufanya benar? fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kanu la yar Innahu kana, bukan innahu kan. innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu zon, betul? Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala inna rabbahu kana bihi basira. Falanya betul? Fala uqsimu bil hunnas. Fala uqsimu betul? Fala uqsimu bisyafaq Iya, betul. wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarakabunna tabaqan an tabaq fama lahum inda zil arshi Fama lahum la yusminun. bukan yuk minun. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Falaq. Balil ladzina kafaru fi takzib. Balil ladzina kafaru yukazzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Ya, Fabashshirhum bi'adzabin alim. Iya. Innalladzina Bukan pakai na, pakai la. Bukan inna, illalladzina kafaru yukazzibun. Innalladzina amanu illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Oke, selesai. Soal insyiqaq. Coba Pak Abdul minta diulang dari fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
balil ladzina kafaru fi takzib balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus Illalladzi, bukan innalladzi. illal ladzina amanu wa amilus solihati jannati lahum ajrun ghairu mamnun. Oke, selesai. Sekarang surah Al-Buruj, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeblank ya? Iya. Tenang dulu. Al-Buruj itu gimana? Depannya, ayat awalnya wassama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mash'ud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi wa Biar nggak lupa diulang, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Coba ulang lagi dari wa ma naqamu kalau lupa. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minatu summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu minal kufar. Betul, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fi. Nah, itu Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu Afwan. Lahum jannatun tajri. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Itu Al-Bayyinah. Fokus. Coba diulang. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul azim. Kabir. Dzalikal fawzul kabir. Ulang. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid wa huwal ghafur. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud.
Dzul arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka haditsul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Oke, kuncinya tenang. Pak Agung lihat kamu tuh tegang banget. Tenang aja, tenang, santai. Oke, nggak usah terpaku sama waktu kamu masih banyak. Waktu kamu masih banyak. Oke, paham ya? Nggak usah terpaku sama waktu. Jangan terburu-buru. Hati-hati di juz 30 ini memang ayatnya pendek-pendek dan banyak persamaan ayat. Hati-hati ya. Silakan. At-Tariq was-samaa'i wat-tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu huwa rajaihi laqadir. Innahu ala rajaihi. Innahu ala rajaihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahum min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj. Wal ardi dzati sad. Innahum laqawli rasulin karim. Innahu laqaulun fasl. Innahu laqawlu fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum kanu la yarju. Innahum betul. Innahum yukadzibu. Innahum yakidu. Innahum yukiduna kaida. Yaki. Innahum yakiduna kaida. Wa aqimu qaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oke. Sekarang surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal. Itu Al-A'la. Ini Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Faj'alahu gusa'an ahwa. Fanuqri'uka fala tansa. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal asqa. Alladzi yaslan naral kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha ma tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Oke, selanjutnya Al-Ghasyiyah. Hal ata. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasiyah. Wujuhun yawma idzin khasiyah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dori. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin khasiyah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Fiha aynun jariyah. Fiha sururum marfu'ah.
wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyum mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa ma tawalla wa kafar fa yu'adzibuhu Allahul azabal akbar inna ilaina iyabahum summa kana alaina. Jangan cepat-cepat, rusak kalau cepat-cepat. Tenang. Summa inna alaina hisabahum. Jangan cepat-cepat, santai. Walaupun kamu hafal tapi kamu store cepat-cepat, rusak. Oke, ingat, udah puluhan ayat yang tadi kamu store. Udah mencapai ratusan ya. Jadi kalau kamu terburu-buru ngeblank. Oke, walaupun kamu hafal, kamu bakal ngeblank. Paham? Apalagi ini udah malam 9:30. Oke, fokus. Ya, selanjutnya Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Fir'auna dzil autad. Coba diulang tuh. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Ya, betul. Fa aksaru fiha al fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa ammal insanu idza mabtalahu wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada yang salah nggak? Wa amma idza mabtalahu bukan rabbuhu faqadaru. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal tukazzibu kalla bal la tuqrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza mabtalahu kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadzakkarul insanu mimma khuliqa Insanu wa anna lahu dzikra.
innahu Yaqulu ya yaqulu ya laita yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan Rabbiki irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. oke. Surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa walidin Wa anta hillum. wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lam yaqdiru alaihi ahad yaqulu akhlaqtu malan lubada alam yaj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain Ayahsabu allam yarhu ahad. ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahum najdain wa laqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw miskinan aw it'amu fi yawmi zi masghubah yatiman za masrabah aw miskinan za masghubah Matsrobah. aw miskinan za masrabah Matrobah. masrabah. Au miskinan za matrobah. Terus aw miskinan za masrabah thumma kana summa kana minal ladzina amanu minal watawa summal ladzina amanu thumma kana minal summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika humul betul ulaikanya betul ulaika ashabul maimanah ya. wal Iya betul tadi walazina walladzi lam yukhlaq walladzina kafaru walladzina kafaru fi takdzib bi ayat walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihin narum muqsadah. oke. Wasyamsi wa duhaha. Asyams Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal arda wa ma tahaha wal ardi wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha izim ba'sa asqaha qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha kazzabat samud bi taqwaha izim ba'sa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakazzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Oke. Wallaili idza yaghsha. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta.
Ammal insanu idza Fa'amma man. fa'amma man ja'aka yas'a. Itu surat apa? Tadi yang udah kelewat itu mah. Fa'amma man a'ta wa Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa lil amma yusra. lil yusra. Wa amma man ja'aka Wa amma man bakhila amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. lil usra. Lil usra. Wa ammal lima lahu Wa ma yughni wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. fa'anzar Fa'anzartukum nara talazza la yaslaha illa al-asqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-asqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Oke. Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma khalaq walal akhiratu Wa ma qala. Awas. wa ma khalaq. Tenang. Fokus. Walal akhiratu khairul laka minal ad-duha ya. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bukan khalaq. Ma waddaka rabbuka wa ma khala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka aila fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke. Alam nashrah al-insyirah. Asy-syarh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. At-tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu minal ladzi. Ayo, itu surat apa? Udah dilewatin tadi. Tenang. Banyak perusahaan ayat memang. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Falahum. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Oke. Al-alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna thumma inna Tanpa summa. Inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yan'a
Yanha. ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى Ara'aita in bukan kadzaba, kana. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية ألا لا تطيعه واسجد واقترب Oke. Al-Qadar. Inna anzalnahu fi بسم lailatul الله qadar. الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر Lailatul dulu. ليلة Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baru yang إنا kedua lailatul. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Lam yakunil ladzi. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب Kitaba والمشركين illa min ba'. كتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين فتنوا Innal ladzina kafaru. إن الذين كفروا مؤمنين والمؤمنات Innal ladzina kafaru min ahli. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها رضي الله عنه ورضوه عنه Bukan. Kita ulang. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal إن musyrikin. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم أصحاب Syarrul. أولئك هم شر البرية جزاؤهم Tadi kafaru, sekarang amanu. إلا الذين Innal آمنوا ladzi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها Kelewat. Jannatu adnin. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه Radhiyallahu anhum. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Az-zalzalah. Semangat, dikit lagi selesai. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Wal adiyati dhabha. بسم الله الرحمن الرحيم والآليات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على Dzalika. وإنه على ذلك لشهيد وإنه هو
wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yaqumun nasu lirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yaqumun nasu lirabbil Yauma yaqumun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Fa amma ma sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khafat Wa amman wa amma man khafa maqama khafat wa amma man khafat mawazinu fa huwa fi 'ishatir fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oke, at-takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Hal atak Alhaakumut alha alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun alam naj'alil ardu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke. Al-'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fokus, hati-hati, tenang dulu. Jadi kebalik-balik atau enggak kebalik, jadi kebalik-balik. Tenang, jangan tergesa-gesa. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, al-humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfim ma'kul. Al-Quraisy diilah. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allati at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Coba baru mau dengar ayat terakhirnya. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Oke, tadi baru dengar allati bukan alladzi. Oke, bagus. Al-Ma'un, ara'aital ladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Fama lahum alladzina hum alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Coba diulang Al-Kafirunnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. An-Nasr idza jaa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Fasabbih. fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke. Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa atab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Oke. 3 qul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Falaq. Qul huwallahu A'udzu. Qul a'udzu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ayo. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab Ya. wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin rinnas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Wallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Pelajaran penting bahwa Pak Abdul menilai kamu orang yang kuat hafalan. Tapi sisi negatifnya Radit adalah tergesa-gesa, terburu-buru. Dan terkadang saking kuatnya hafalan Radit suka menyepelekan surat-surat pendek. Itu terlihat sekali. Oke, nah di juz 30 ini sangat berhati-hati. Kenapa? Semua ayatnya pendek. Juz 30 ini adalah semua bahasa yang beda daripada bahasa juz 1 sampai juz 29. Oke. Orang Arab sendiri. Kamu kalau ngelihat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, itu jarang bawa juz 30. Juz 30 ini membicarakan semua tentang akidah. Oke. Kita jarang sekali menemukan Allah membicarakan tentang hukum di situ, tentang fikih di situ jarang. Pasti Allah selalu Allah bicarakan di situ juz 30 surat-surat berhubungan tentang akidah seseorang. Oke, juz 30 ini memang bahasanya rada-rada tinggi. Bahasanya lebih tinggi daripada juz 1 sampai juz 9. Oke. Untuk penilaian insyaallah nanti dikirim nanti malam atau tidak besok. Yang jelas juz 30 ini Radit harus terus murojaah. Ya, di Tasmi ini kita semua bisa tahu Radit, Pak Abdul sebagai guru Radit, pembimbing Radit, dan di rumah ada orang tua Radit. Ya. Kalau ada manusia yang sanggup mengangkat gunung atau bahkan dunia sekalipun, itu lebih ringan tugasnya.
Yang lebih sulit tugasnya adalah seseorang yang mengangkat derajat kedua orang tua. Bukan yang mengangkat gunung, bukan yang mengangkat dunia, itu ringan. Tapi mengangkat derajat orang tua itu hal yang perlu diikhtiarkan dari buka mata sampai tutup mata. Oke, inilah Al-Quran. Semoga Allah menjaga hafalan Radit. Di rumah terus murojaah. Kita ketemu lagi nanti di Tasmi juz 29, selanjutnya lagi di Tasmi juz 28, selanjutnya lagi di Tasmi juz 27. Oke, juz 26 udah? Sedikit lagi selesai. Setengah. Oke. Semoga Allah memberikan keberkahan dan jagalah hafalan kamu Radit. Oke, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.